जों आगिनि सिमि खोनावै फायो लामा न लांमा न लामा हनै लामा गाहाम करै हिंके गामि आमजाय मोनागो क्लाइजाखाय लामा सिनि लागमानि बागै बेलायनो नांगौमानि सा खामनागो त्रांना नांखे बेलायनो टेक्टर मानो लामा गाहाम करैनि बागै फियाबा सोंनोगो जेनेरेल आमजायाव हिंके हाति बारसा नांगिया लामा हामिया नुखे सिनांबो रोजाक माराव दिनै तिप्रासा आमजायखे तामनि बागै बिसि कलक रम्बै लामा हामियानो सिनांबो रोजागिया आबनो कतर सुमुं लोकरकनि आबो हायनो बिसि कलक मारम्बै लामा सिनामजागिया हेजामारा आरडि ब्लकनि बिसिङाव क्लाइनाय रबिरि तिसा बिसि बिदालुसन गामि तिप्रा एकाडेमि रोंनो गानावो बिसि कलक मारम्बै लामा गाहाम माइन्या आमसानि नेतारकनो सावैबो मुसा याप्रि बाराव जागिया आबो हायनो साका आमसानि खरकसा साकरा ও লামা এমন একটা অবস্থা এবারে যে বেশি চলি দङ তুমি মাইয়া বাতি দিয়া বাকানো মানে এখন স্কুল তলাদर পবलै আরকে তাইরও जों आंनि बयस ताबो 79 এবং आंनि नाना थागु आजु आजै समस्त बरक अर बास बुबंखाय थांगा कुनो मो पारा कथा जुनाया लामा कथा जुनाया अनेक लामा कसाम बाकत सं आमाल थागु सं आमाल अर बास बुबंखाय थांगा अ लामा आफुरु कासा लामा न दङ इगाय जे तिनरव परिवार संका दुखुति दाबो कासाकासि 100 परिवार कासाकासि दङ তাই বিদ্যালয়জন 1 লাখ পালা আর ও দङ সদস্য পরিবার মতন তাই অবনি পরে কৃষ্ণরাম পারাখনি দङ মানে আরো বস কাছাকাছি তাই সিনু ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর পারাবো ঠাকুর লামা পাইও অসুখ পরিবার বড় হিমু আসা যাওয়া খায় যানবাহ চলাচল খায় তারপর সরকার বামফ্রম সরকার 25 বছর ওর 5 বছর অন্তর 5 বছর অন্তর এমএলএ এমডিসি চাই থাঙ্গ ইলেকশনের পারপাসে হিংকা ফাইফাই চিনরनि জনগণ নং সাসাवै थुमै भोट दुदे नং लामा म स्वाभाविक अब कोनो ব্যাপারিয়া সাজুয়া লংনাই লামা কমপ্লিট খেলনাই এই তাদিক সমস্ত দাবি দাবা ও লামানি ব্যবস্থা রক ড্রেন খাইনাই সরিং রেনাই মেটেরিং রেনাই আবন পরে কালফিডিং রেনাই এমন অবস্থাকে সাইথাং কিন্তু 5 বছর অন্তর কুস্তায়া ফাইফা নুজা থাই তিনি আবো বুং সাইखेल थांमानो बामफ्रम सरकार आमारो राज्य सरकार निगै प्रणब देबबर्मा हंके एडिसी निगै एमडीसी का चिनि अरन रणबीर देबबर्मा ये मसानो खा तारपरे बरब दुसादि सुरूप एमन जोंबो पार्टीनि बेपारै पार्टीनि सोमोन्दै जों केमिका कार्य करिखै हिसाबै बंलगिरखौ थांतरंगो हिमतरंगो बरक जोंनो बुजुगसौ म राज्य सरकारनि माफातेंगिया एडिसी नि माफातेंनाय नंमा एडिसी एरिया আচ্ছা ঠিক আছে এডিসি নি এমডিসি নি সরকার রাজ্য সরকার হইয়াছে কামনরা অবতিকে সামাং এই 15 বছর বব এডিসি এমডিসি চাই বব থাংলাঙ্কা 15 বছর দङ হতাবো আবনি পরিবর্তন বিশুকেতু রাজ্য সরকারের মাফাতো থামকা ববকো নমনি বাগै প্রতিবেদন নাইয়া তিনি এডিসি নি ও বসাউই রবীন্দ্র দেববর্মা বব বন সাকাंखाय ও একটু আগে বন সামানে বব अंगान सिनि साइथां लायो तब लामा मिया आबनो कारिबो अ लामाति हिनायरो 200-300 हाय नुखुंतंगो सालब्रुनो यागो यासा जुदा तयै हारपेक कसारतै हिमनानि नांगौ स्राय स्कुल थानानि हातियो थानानि बेलेखनो टेक्टर नांजालायो आमसानि लुकराव आबो हायनो खा खामानि कक साका आमसानि खरकसा बुखौ आगि आं मुसुमानो अ लामानो खाना आनि सेराय अरतिपरा एकाडेमी इंलिश मीडियम परिwo खरकता आबरनो तुई हायगा हांगाय आबा हाय गगलायै गोबां मानि सेराय रक दुखमांखा आनि सेराय खरकता हांगाय ताबो फानो साइकेल बाय हाय गलायै यागुं दुखमा मानि आबो गोबां बिनिंखौ दंखा माने मारियंगै बोसाम कमरियंगै हांगाय अबनो कारिबो आं साना मसंगो आनि लगिनि बरखाय मास्टार खायो बिनि स्कुल हांगाय बरकाथाल बदिलिनो यांतै मालाय सुओ तामगाय वाइनि दिन
दुइ दिन ओंखा आबाहाय ब फायै अर गलायै टाइमै स्कुल थांमायाङै बिनि हेडमास्टार बे आसाखाय खथुक जाखा आंखाय आबनो बेलायखाय मुतुमानै आं अला मानो बेलाय गाहाम खायनो मुसुं ताय अबनो कारिबो ताबुक बो बर्तमानो गोबांमा अर तो तिप्रागे एकाडेमिक इंलिश मीडियम दंगो गोबांमा yang तै तो स्टुडेन्ट आबो हाजार जन आबाय थागियाना ओ बुफाजोंरो तुना फायगाय बाइक रबाय गलायमा नगो दखमा लायो हानां लायो स्कुल खालायमाया ताय सा बेग खायमा थांगो ओंगा आबनो गया मुसुं एडिसि हापां बा उनको चिनी हापां स्टेट हापां न borok obo lama no kaham khairi ton o amtani lukurongni sanmung obono singno lama kaham ridi lama kaham riya hingke biskang salo chongmari jora phaike sing chongmari phana riya angnai abono bongni sanmung belaikino khawa tekuna lajak amtani lukurok lama kaham kri bagai ang jikon sapruk babu logi thangang khasidi siate abo lama hinjak tai tabuk 2024 bisi ga busuk bosang na je wan soi tai abon sai to bang ma abo tongo thaing chini yong sai thanga binin nana thagu chu borora sini amali olama tai sai thanga hajingo tirbai gade min english min toma karik sonitola nisimo olama agi aing kurui agi joto yang sonitola tom gare ratanagar hoje joto bebang yang temung himu o modudas tirbai gade mi ni tolan simi bidalusun kisanam kisan thakur o lamati agin simi himo ang selefon simi nogo ani boyas prai 50 nang kai tongo tai o suk boyas kawi 50 ta 50 o lama 50 se salam jayako o jaga thanga thai yong sai thanga chini yong okra sibem amal judne amal IPFT tipra motha BJP mung sapono samung khailangya has tipra motha phaibru angni ji ব্যক্তিগত chini sarunel bai himrajak je bo jaga thangdeni a jaga ang tongo o jaga chini para bo phaijak 2 bar 3 bar apur bo sabo chini parane borok no noro mungsa tawana di o lamane bagi ang tongo norok tongthani ang tongo ang thangti norok bo tongnai norok kuno tawana di nongthani ang unko emis tamane pore o lamane ang thikere nai ne bo sajak chini parane borok no abo lukrok no saimanai abo ang sengra saya ang baji saya tatal saya chini o bidalusuni lukuni borok singnai di borok bo sanai okong no kok omongkai siningkai lubri tisa bisi agi tomne sung borka thalbai aibra kakha kamane bortaw lubri tisa bisi tomne bona prai 2-3 হাজার boroi olam cham himtong hajing nukana bike bo sango gari o phayo iko lama naji ora gari kabangma soloi tongo horsal aibro sanai us koidin ayewo ora ambulance phaimene ambulance ambulance phainai gari phirungmalia borok thi thijing thaka amage sung tatar khalamano salamna bagi ang ত্রিপুরা সরকার তাই এডি সরকার আং কবগো lama to taksu jar ke belekanya hanya nugang tong lama ga obuni baganya o lama no je sakabena sing lama kaham mana no lama kaham ma khaise singbo lama bo kaham nai thangnani hinani sing subida rongnai ngai thachingo chini dar koto sai thangka kono ko pesa bisi baloya kho koibi naigena o lama te jerugi kaise phaye je ambulance family ambulance pirok chimaliya ngai abuni bagai khub rugi kost ngi thiti thangka ngai tabu sing ekmatra nayo sudu lama kaham nanangnai obono sini je sakaibana sing lama kaham manani nango obo je sakaipano ngai ai lukha Tripura Academy bus ka lama kaham ke namjak lama ka habana sari bo sabba ko sai abo hungkai to government da khaike abo to ADC government da order go tangi dina ko kolaikha hungkai abo borok beri khabo to sasumu yang to abo rong jodi ADC government sri jongkha asu 12 sar lama phanya abo khai to saimi ya borok beri nari abo to sai naki ngai ang obo ko nimu sungo ang kangkai o kamini secretary tai sene ringman bai ba okra saka rok ba ko be sungo kono lama je harpek जों थांनाय बोसोराव थांनाय मान्थ 1 मान्थ सिगाङावबो जों बसआव खालि जे यांगो रिबेबेके हायबनो पारन बरक बा साबो सांनायबा निजि हिना पानला गोबांमा कलाया कय दङ बागै आं दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट टाइ
एडिसि नो कबनामो तो दाति दाति खलायै अ लामानो जायखायनों तो ओंखाय जों कक बोसों सालो जेकुनु इएम बा एमबिसि एमएल आफानों तो जों गामियाव हाब्रिगलाक एबा कासेनि अलरेडि जों बुट बयकट अबर जतनो जों पारानि सिनि पारागा जों सब समय थानसाय नुटिके दङ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि कक सामने अ कक नरिया आं पारानि सेक्रेटारि एंगै आं सागा नाय ताकलाय जों केमनो बुट दिया अंखाय बरम जतनो बुट दिया ने गसिबायो बेचिनि पारानि प्रेसिडेन्ट मतो बनो जों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सागा मानेनो ताई केबो बुट मांगला केबो नेता हाबमाने सुजु मांगला बुसकांनि बीएससी नि इलेक्शन गागा जों कैंडिडेट पनरिया कैंडिडेट दिया बुट दिया पूरा बुट बॉयकॉट ऑल इंडिया नि बर नुक्तु तांगै अ कामिनि बर बुट दिया नै आपरो साइमनाय जों इंडिया इंडिपेंडेंस जों माने 77 इयार रंग दका 77 बছर यक माने सालो जोंगे तिने हारपेक बाय हिनि मातंको अ लामाउ बरकाताल टु सनदला रोड आ रोड निस्लाइसे अ लामा कसाम हाइपनो चिनि एमएलए ईएम रक बॉक्स जेसबानो ता जेकुनु मिनिस्टर सीपीएम तो ताके ट्रिपल एलायंस तीनटा पार्टी तावकाय बीजेपी आईपीएफ तीताय तिब्रा मथा जुट आ जुट बसे ताबुक सिरिं सिरिं रे ताबुक तेबो सानो कक तमनि वानसु खायांगा किनु तागबो कोनो निलार एमएलए बिशकेतु देबरमा सिनि बरं मोना ब साइथाव आइबो नों पाराव आं मासो वाइसे कोनो विजिट फाइना इनि साव एमएलए ओंखा एमएलए 5 बছর लाइथांगा आईपीएफ तिसावै आईपीएफ माने यागलो बताइसा आईपीएफ याकारै तिब्रा मथा हाबै ताग तिब्रा मथानि मिनिस्टार नम यागलो तागबो फायाको तागबो एरियानि बरंनो कुनु क काम हाम सापाया बुट नामायपुरखाय दारा मोनाय काका यं हनै आनो ताकले बिसि बाइसे मनो बुदि नै आमो हायखाय याक दुरखायो किन्तु बिनो याक दुरखायमनि बुसकां सालो तिनि पारो एकटा फानो बुट मांगलाक आसुनो आं कबगो दागि दागि खलायै अ लामानो खायनोंगो आसुनो हामबाय।